Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Maayong hapon ka natong tanan. Welcome sa atong bag-o nga segment sa Ang Pulong sa Diyos nga gitawag nato Ang Pulong sa Diyos for Christian Women. Kini nga programa matag 5th Sunday lamang. So karon nga buwan aduna naman kitay kalima nga Domingo, mao nga niya kita niini nga segment sa atong Ang Pulong sa Dios. Og sa dili pa nato sugdan, magampo sa kita. Let us pray. Ama namo nga langit nun, tabangi kami niining kahaponon. Salamat kaayo sa kinabuhi nga imo nga gipahulam kanamo nga hangtod karon nga mga gutlo ania pa kami makapaminaw sa mga katudloanan gikan sa imo nga bililhon nga pulong nga mao ang Biblia. Salamat kaay Ginoo nga wala lang nimo kami giluwas ug gitagaan sa kinabuhi nga walay katapusan, kundili samtang ania kami dinhi karon pa sa kalibutan gitagaan mo kami og kahigayunan nga magpadayon sa amo nga pagtuo ug nga mamahimo kami usab nga mga suga sa mangit-ngit nga dala niini atong kalibutan. So salamat kay Ginoo sa imo nga pag-atiman kanamo physical ug karon imo na usab kami gitagaan kahigayunan nga maminaw aron nga ang amo usab nga spiritual nga pagkinabuhi usab Ginoo madugangan pagyud ug maglig-on pagyud diha sa pagkanunay ug paminaw sa mga pagtulun-an nga gikan sa imo nga pulong. Tagai og luna ang matag kasing-kasing nga naminaw karon nga hapon nga kung si kinsa man siya Ginoo ikaw magkikistorya og nga dili lang unta nga maminaw kami niining imo nga pagtulunan nga imo nga ihatag kanamo kundi amo sab kini nga i-desire gid Ginoo nga mapuy-an. Salamat sa imo nga pagluwas kanamo, salamat sa imong kanunay nga hatag ka namo og kahigayunan, paghinumdom sa pagpangayo o pasaylo kay Ginoo aron ang amo nga mga kinagbuhi may mahimong angayan nga bakatawgon nga imo nga mga anak. Salamat sa imo nga pagluwas kanamo ug karon nga hapon Ginoo amo nga gikumit kanimo kining hamubo nga panahon Ginoo nga kami mabadlong, kami mapahinumduman pinaagi sa imo nga pulong. So samtang kami nagasugod ni ini nga programa Ginoo, tabangi kami og ang matag usa-usab tagai og focus Ginoo sa pagpaminaw ni ini nga hapon. So kining tanan amo lamang nga
salig diha sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Sa dili pa usab nato sugdan, maminaw usa kita sa usa ka alawiton nga gitaytulan, Show me thy way, O Lord. Show me thy way, O Lord. Show me thy way, O Lord, and make it plain. I would obey thy word, speak yet again. I would not take one step until I know which way it is that you want me to go. O Lord, I cannot see, grant me thy light. Darkness bewilders me, clouding my sight. Hold thou my hand and keep close by my side. I dare not go alone, be thou my guide. I cannot see thy face, yet thou art here. When will the morning chase my doubt and fear? When shall I see the place where day and night shall come not, for thy glory is its light? I will be patient, Lord, and do thy will. I will not doubt thy word, my hopes fulfill. How can I perish if in thee I hide? Jesus, my comforter, my hope and guide. Okay, salamat sa mensahe sa kalantahon o sa dili pa usab di kita mo padayon sa atong pagtuon. Ako magpaila-ila usab kaninyo. Ako si Mrs. Maria Celeste Lagapa, asawa ni Jose Lagapa nga maoy angkor nga magwawali niini nga programa Ang Pulong sa Dios. So niini nga programa dili ako magawali, definitely not. Kung dili mag-share sa unsa ang nakatunan bahin niining pagtuon sa usa sa mga struggles sa mga Christian women, ang gitawag nga biblical submission of Christian wives. Kung ado naman kanato karon higala nga nakapaminaw nga wala pagid ikaw nakasiguro sa imong kaluwasan o dili pagid ikaw makatawag sa imong kaugalingon nga Kristohanon, ako naghangyo o nagaampo nga unta imong paghinuklukan, pagadawaton sa imong kasing-kasing, i-acknowledge nga ikaw makasasala ug wala ikaw mahimo sa imong kaugalingon nga makabayad kaniining imong sala ug sa silot nga dihatag ipahamtang kanimo kung mahumana ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan, nga mao ang kamatayon dili lang physical kundi kamatayon diha sa kalayo sa impyerno. So adunay ang atong Ginoo mahigugmaon
So siya naghatag sa iya nga bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mo'y nagbayad ni ining ato tanan nga mga kasalanan. Siya nagpakamatay dinhi ug sa ikatulo ka adlaw nabanaw siya sa pagpamatuod nga siya usab Ginoo. Ug kung musalig kita, moangkon kita nga kita makasasala nakalapas sa balaod sa ato nga Ginoo, ikaw maluwas. So karon ang mga pagtulunan nga imo nga madunggan dinhi dili na kini foreign sa imo kung ikaw diha na kay Ginoong Hesukristo tungod kay aduna naman dayon ang Espiritu, ang Holy Spirit nga dwell sa imuha nga aron masabtan nimo ang mga butang nga pagahisgutan dinhi gikan sa iya nga pulong. So nagampo ako higala nga kung karon nga hapon ikaw nagapaminaw nga wala pa gid nakasiguro kung asa ikaw paingon kung mawala na ikaw dinhi nga kalibutan, dawata si Ginoong Hesukristo isip imong personal nga manunubos og Ginoo. Salamat kaayo sa imong nga paghatag sa time nga makapaminaw ka niini nga programa. Ug sa mga Kristohanon na mga sisters in Christ, ako pasalamat sa inyo nga pagpaminaw karon nga hapon. Kini nga butang siguro sa mga uban nga mga Christian nga wife nga submissive na gyud sila basin kini nga pagahisgutan nato dili na kini importante para kanila, pero sa ako nga bahin isip naga-share ninyo dinhi wala usab kini buot ipasabot nga ako nakasabit na gyud sa ako nga bana perfectly. Maobitaw nga anaa kini nga kabugaton sa akong kasing-kasing ug ako nagaampo sa Ginoo nga kini nga pagtulon-an ako nga ma-i-share diha sa inyo, hoping and trusting nga kita magadungan sa pagtubo diha sa ato nga pagkinabuhi isip mga asawa, sa ato nga mga bana, labi na katong mga nagaalagad full-time sa ministry. So, isip ato nga introduction, naapaman kita sa introduction kay wala pa man kamo kahibalo gani kung unsa ato nga paghisgutan dinhi. Sumala sa ako na nga gi-mention kaganina nga kini sharing sa usa ka pagtulunan bahin sa biblical submission of Christian wives. So, tagai ako ninyo og higayon nga ako nga mabasa ang introduction ni ini nga pagtuon aron nga makahibalo kita og unsa di ay, no? So, paminaw kita og hinaot nga dili kamo mga tulog dinha, kuha ang inyo mga Biblia kay adunay mga higayon nga pag ukabon nato ang ato nga Bible aron nga mabasa usab nato sa ato nga mga mata gyud kung unsa kini nga mga pulong nga mention dinhi. Isip sa ato nga introduction ako pagabasahon. Every Christian wife has a very important role in the family or even in the ministry of her husband. And this is because God is a God of order who designs all things for His purpose and His glory. The Lord knows it is not good for man to be alone. God knows man's need, and He appointed the woman to an essential role in the husband's ministry for His glory and honor. From the beginning, the first man and woman received their special and respective roles. In the first few verses of the first book of the Bible, God already impressed upon the people that there is a specific function a man and a woman must follow in pursuance of order in the home. These functions will carry them through in the home, in the church, and the society as a whole. In Genesis chapter 2 verse 18, kung ano na kamoy mga Biblia diha, ato kini nga pagabasahon, the scripture says, "And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help
meat for him. This is God's provision for His good plan for all mankind. Maayo kaayo ang Ginoo, no? Iyang gihimuan para nga adunay tukma gyud nga tawo nga makatabang, no? Meat for him. Insakto gyud tukma nga tawo nga maoy makahaom nga mutabang niini nga tawo para nga mapadayon ang iya nga kabubuton sa Ginoo diha sa iya nga kinabuhi. However, sumala pa sa giistorya sa usa ka commentator. Inila nga commentator nga si Matthew Henry. Daghan man siya niini og gihisgot bahin niini nga verse, apan ato lang tan-awon nga nagahisgot gyud nga tungod sa usa ka kaaway, no? God's arch enemy nga gitawag Satan. Iya nga gi-attempt ang pag-distort sa unsa ang maayo ug perfect nga plan sa Ginoo. Now, dili na kana nato i-explain dinhi tungod kay isip mga Kristohano nakahibalo na kita sa istorya bahin niini unsa nahitabo sa ato mga first parents, si Adam ug si Eve. Pero ako lang dinhi nga i-mention ang isa ka expression nga iya nga gibutang dinhi ni Matthew Henry bahin niini nga panghitabo. Ingon niya dinhi, Satan ruined himself by desiring to be like the Most High. Therefore, he sought to infect our first parents with the same desire, that he might ruin them too. Diba? So, maugid na ang nahitabo, no? Dili nato ikalimod nga ang ato nga mga first parents, okay? Tungod sa sala sa pag-disobey, kitang tanan nahimo usab nga makasasala. Now, ang atong Ginoo being perfect, just, kini nga sala wala kini niya gitalikdan, wala kini niya gibaliwala, kundili iya kini nga gideal. So God dealt with man and the woman according to the punishment they deserve. And here is the punishment that God declared for the woman. Kaya ang atong hisgutan dinhi kita man nga mga babae, Christian woman, ato nga hibalon. Here is the punishment that God declared for the woman who was tempted and succumbed first to the temptation. Okay, tanawa din ha sa inyo mga Biblia unsa ang giingon. Dinha sa Genesis chapter 3 verse 16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Okay, now, ato na usab pagapaminawan ang usa ka komento sa inilapod nga commentator nga giila nato nga si John Calvin. Ingon siya dinhi, kani kunong pulong nga I will multiply thy pains. Unsa man buti pasabot ani. Ingon niya, he comprises all the trouble women sustain during pregnancy. So ato kana no, labi na tanan nga mga nangagi na gyud isip usa ka inahan, nagbuntis, nanganak, ato kana nga naagian no, tanan nga trouble sa pregnancy. Ambot lang kung naa ba kay isa ka inahan diya nga makaingon wala gyud siya gibati, wala gyud siya naka experience og unsa ang kasakit sa pagpanganak, apan ang ato lang diha nga kalipay nga sa ato usab nga giagian nga mga troubles adunay kinabuhi nga nigawas. So wala naman siya appeal diha, but ang ato nga gina-impress diri nga sa pag-ingon ni sa
Ginoo nga unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. Ang iya nga gi-impress diri mao nga ang trouble sa babayi during sa pregnancy. And then, dinha dayon sa last nga part ani nga verse, ingon dayon siya. The second punishment which he exact is subjection. Okay? And thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Thy desire shall be unto thy husband, is of the same force as if he had said that she, kining babae, should not be free at her own command, but subject to the authority of her husband and dependent upon his will. Or as if he had said, Thou shalt desire nothing but what thy husband wishes. So, tungod ni ana, kahibalo kita nga nagpakita kini nga naa na dayon tug of war sa headship sa family. Kay tungod sa atong sala, sa disobedience, dili kita makatugot nga ang babay usay musukol gyud. And because of this, ato nakita nga murag imposible na to bring back the original order according to God's design. Mao nga ang marriage relationship is now marred by the sin of disobedience. Apan ng Ginoo, okay, but God announced the way for men and women beyond our imagination, for His order to be restored. So iya kini dayon nga gipakita, abli na usab kita dinha sa ato nga mga Biblia dinhi sa Genesis chapter 3 verse 15. Maayo gyud ang atong Ginoo, no? Kay bisan kita iya nga gi-deal ang ato nga mga sala, wala kita niya pasagdi nga mamahimo kitang wala na gyud mahimo. Naghimo siya og pamaagi. Mao kana ang naa sa Genesis chapter 3 verse 15 nga nagaingon, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Kini nga promise, mo kining gitawag gali nila permanente nga unang gospel, no? Kini nga promise is fulfilled in the Lord Jesus Christ. And again, sa ato nga commentator nga si Matthew Henry, ingon siya, this is a gracious promise made. A gracious promise is here made of Christ as the deliverer of fallen men from the power of Satan. Here was the dawning of the gospel day. No sooner was the wound given then the remedy was provided and revealed. So pasalamat kita ni ana, no? Without a revelation of mercy, giving some hope of forgiveness, the convinced sinner would sink into despair and be hardened. So tungod sa pagtuo ni ini nga promise, ang ato dayon nga mga first parents, si Adam, si Eve, ug ang mga patriarchs, ang ato mga early nga leaders, sila ni Abraham, Isaac, Jacob, nagtuo ni ini, and tungod sa ilang pagtuo, they were justified and saved. And usab dinhi sa bag-o nga testament, ato kining makit-an, nabasahan, the Apostle Paul acknowledges the manifestation of the transformation that should happen among those who are justified. Madungga nato kanang pulong gikan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nga nagaingon, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. So katong nagatuo sa gihatag nga promiso sa Ginoo,
sa niadto pa ug karon nato nga nagabalik na lang kita og nagatlantaw sa promiso nga nahitabo na, we become true Christians. Okay? True believers. Nagatuo ni ining gihatag nga kaluwasan pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo. Ug karon tungod kay bag-o naman kita, ang uban din hinagain pa, no matter what they have been before, whether moral or immoral, whether infidels or speculative believers, whether amiable or debased, sensual and polluted, yet if they become Christians, kung nagatuo na sila ni Ginoong Hesukristo, isip ilang personal nga manunubos o Ginoo, they all experience such a change as to make it proper to say they are a new creation. Okay, kana giistorya usab sa usa ka commentator nga si Albert Barnes. So sa dili pa kita magapadayon, mas maayo siguro nga maminaw na usab kita og isa ka kalantahon mao ang day by day. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, in spite of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day the Lord himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares he fain would bear and cheer me, he whose name is Counselor and Power. The protection of his rod and treasure is a charge that on himself he laid. As thy days, thy strength shall be in measure. This the pledge to me he made. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation, offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, and to take us from a Father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Okay, so mobalik kita sa ato nga nadunggan sa introduction. Gihatag ka nato ang unsagid ang maayo nga plano, perfect nga plano sa Ginoo para kanato, para sa lalaki, para sa babae, unsa ang iyang role. Unya kini gidistort sa kaaway nga si Satanas, mao nga kita tanan nangahimong mga makasasala tungod ni ining sin of disobedience. Og pasalamat kita sa Ginoo nga wala kita niya gipasagdi, naghimo siya og pamaagi nga aron kini nga sala mapasaylo og mamahimo kita nga mga anak niya, siya naghatag og pamaagi. Og aduna dayon diha ang ato ang ginahisgutan ganina ang iyang nga promiso nga mabasa nato gikan sa Genesis chapter 3 verse 15. So tungod ni ana
kung kita magatuo o nga ato kana nga na kitaan na basahan nga ang atong mga ang mga kanhiay, ang ato even nga first parents o ang atong nga mga patriarchs. Ako gi-mention ganina kinsa kana sila ang mga leaders sa family, leaders sa niadtong nga panahon, sila ni Abraham, si Isaac, si Jacob. Nituo sila ni ana, sila naluwas. Ug karon sa ato sa New Testament gipakita usab sa mga sulat ni Apostle Pablo nga kung kinsa katong magatuo aduna gyud ang kabaghuan sa kinabuhi. So unsa man dayon? Unsa man ang importante nato nga gusto mahibal-an mao kini. What is this important role that a wife plays in the fulfillment of God's appointed ministry? The Holy Scriptures, our sole, supreme, final authority of our faith and practice, have highlighted the necessity of the wife's submission to her husband. Now, sa mga musunod nga mga panagkita nato niini nga programa ato dayon nga paghisgutan usab unsa nga pamaagi ngano ug ngano man kini tungod nahitabo tungod sa problema. Okay? So sadly, the message that the world is propagating today to women is female empowerment, otherwise as feminism. So to fight back against the many years of suppression by male supremacy, as they say, they now try to voice out and stand up by supporting the idea of independence. So this idea teaches women to be self-sufficient so that they do not need to depend on men. Muning sa kalibutan. Women are also told that they can fill the roles that were not available for women before, such as chief executive officers, presidents, etc. So it goes so far as to remove the phrase to obey from the wife's wedding vow to her husband. Many women are refusing to take their husband's surnames after getting married as another feministic movement. So then the general understanding of the world when the topic of submission of wives is brought up is that it is a show of inferiority or a weakness. That it means wives will be controlled, silenced, and lose their independence and identity. The world sees this submission of wives as outdated and old-fashioned because the common image they have in mind from the past is that it was an oppressive tradition. So this message from the world nga maunay hari karon is clearly against the message from God's Word. So ato nga hibalon sa mga next pa nato nga panaghisgutan, tuon dinhi sa mga pagtulunan nga atong natun-an gikan sa pulong sa Ginoo. So sa pagkakaron, dinha lang usab kita kutob aron nga mag-look forward kita nga unsa di ay. So sa ato gid pagahinumduman nga ang tuyo niini gusto kita makahibalo kung kini nga mga giistorya huhungihong karon sa kalibutan mamahimuta nga mga self-sufficient, dili na ta dependent sa atong husband, dili kini maoy plano sa Ginoo. Mao nga ang purpose ni ining atong pag-istorya, tan-aw nato kung unsa man di ay ang giistorya sa pulong sa Ginoo para kanato. Kita ba mutuman sa giistorya sa kalibutan o mutuman sa pulong sa Ginoo nga maoy atong sumbanan, especially kung kita nagatawag nga Christian women, Christian wives. Dili kini sayon bisan sa ako usab adunay daghan nga mga
kalapasan ni ini nga pagtulunan, ni ini nga teaching gikan sa iya nga pulong apan magampo kita samtang aduna pay higayon nga ato nga mabag-o ang ato nga pagtratar sa ato mga kapika sa kinabuhi tungod kay mao kana ang disenyo sa Ginoo ato kana pagatumanon as children of God. So magaampo kita. Amahan namo nga langit nun, salamat kaayo ni ining kahigayunan nga imo kami nga tapok, imo kami nga badlong, imo kami nga gipahinumduman nga adunay daghan nga mga butang sa among ang kinabuhi, isip mga asawa, adunay mga kapikas sa kinabuhi, labi na gayud kung ang amo nga mga kapikas nangalagad diha kanimo full time, unsa ang amo nga mga angay nga pagabuhaton subay sa imo nga pulong diha sa imo nga Bible, sa imo nga Holy Scripture. So tabangi kami Ginoo tungod kay sa amo nga pagkatao aduna pagyud ang pagka makasasala, grasya lang sa Ginoo nga ikaw nagaluwas kanamo apan sa matag panahon nga kami makasala tabangi kami kay anaa sa imo nga promeso nga kung kami mangayo og pasaylo diha kanimo ikaw gyud willing nga mo pasaylo ug maglimpyo sa amo nga mga unrighteousness. Tabangi kami Ginoo og i-preserve kami, i-protect kami sa mga pipila na pud ka mga semana hangtod kami kita na usab og maghisgot og padayon ni ining among tulumanon or segment ang pulong sa Dios para sa Christian women. Salamat kaayo og hinaot nga bisan gamay na lang pasaylua ako nga kung wala man gani nako nahatag ang klaro ang ako ang gipang istorya sa sunod nga mga panahon iampo ninyo ako nga aduna gyoy pagklaro sa ato nga pagahisgutan din hiniining ato nga segment nga ginatun-an karon. Salamat kaayo sa inyo nga pagpaminaw ug maayong hapon sa tanan. God bless. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen.